أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation au Jama qui est en amousoulou tending al doho al din al kumutajo Mustafa Sawan. Hanafta hal konton barinya controla, misilime ya controla, tegninta ya controla famajigo be contromet. Hafalen tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halalon commentar jang ko hanyo matidin hanyo nalo silo kan silo memo siratal mustaqim siloti. Inse dunia en sotanya di mafu al kiyamala. Wo me fono na lonnal kon na al hajigo dole be nyahon nabi ni wolo mo ustaje al haji bafodeti depuis Marseille. Fonin ke mbatala wala hada siama na tambija. Ala wala hada be ni hala me ha bandula keso doron na bala wala hada alto. Fonin ke nga ala kanu hal kitabo kanu aben kilala sunno la fasakan to anintilo abotamento wo hadiyayin aba kanurun aba fele fo fana selo silaka mbarngalu nabe kuma kam mabi a halaliro leke ladiru kende pa misilimo lien jahango lien jahangaya anintilu kunna diebe mene la ala ko ni khayin name parce que kuma kendo fota jango jabe la kuma kono ko kuma kendo fota jango jang hara bitele la nyinina na khatra yi songolomo na khatra yi diana kulum nan telarin alhajigo ka kan telarin tonya kan ni songola fota songo indu ni haymbula ise barin nya soto ise misilime ya soto ini ala sake kilinti ni ala hike kunna dieti isi ni kuma kan yi wala kuma kan ala mele harati go mandiya parce que mbebe kule nyinina se kisi nyame akuma tan na wahatu yinka ala wala hadayin ahayin to benne nyim bata san kilinsi nimmen hala me ba fa hamala parce que safero men kata mala la ko to la ala ko mo hol halon safero yin men hayin je kotuma men ha ku mante kotuma men sa safeno e fanyen ha karai fanyen arabu kan mato siama wala hadayin jele o bata san kilinga de site ntel men me akaranno ha fasarim fanyen nyin kan ay na wulita wala ha kuma kan fanan toben ala ko ngam fambu dan hala wala hadayin nake nim bitema bar nala hala me ha bandula be kala le ki ko me akata bile kuma kendo beten to nya beten ni khafulu ni khafu hara hasan kemeke ate me koto ameke baya e khafulu wala se ki ko me abe ki ka wulu ngole wala hakenin kuma kan kendo fota nin ka wandila hala ko wando ke mo holu mi songo jato amanke mo holu yanki bi telle ma men be sila kurungoto amanke mo holu yanki bi telle ma men be sila kendo to satra ka wando mam taha atadula aman taha tahanyama ubi aman fo afo nyama wakono la ngalon ha fo kube kerin ne kabrin rasulullah tumo muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wala mo to nyama mandi bi surtout to nyama mandi mo yen men be ni la barola men abe kuto men manni ni ha fo ka manya ha ka en ki batele ma ki batele kontro aman folo bi la rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kayen tuma men ko muhammad al amin c'est-à-dire to nya fo lati gole ma malon ta to nya fo le to be kha malon wole to sa te be kha malon wole to be lar ngala wole konola misilime sera ma e kafir sera ma pese de atama ala tonya foma bari be ha kan wole kan barka bira sita tonya fanga malum menna hayita tonya guntunga la kibe tonya gole to hayita barakende la ki ha continue baroka ha mo holla droit ni la devoir le foyer wodu mandi do liyen wo mandi do dula hop ya la wuli ko muhammaduna iyo to nya bi bulla le bari ila to nya ibata wulen tel nimba ngadi so bala nya hanne ibata ko men ji bari nya kuntu kam med be mo hol to nyi gam wolle kam metende ka ha to nya fo nya ma fali woto ama to nya fo nya ma fali bara ha to nya le la sabati wala han nin dino nyi na hanja woto mbeme fula le ali hitula lo nyi na kulu be keri ne kabrin kunu albo jalal wala hadayin to ustaji ba fudi la wala hadayin to nala kha tanga suto ala hala me ha bandula abe mislimo lu munafanna surtout abe jahangolu munafanna be jahanga yalo munafanna ali hitulma lon ke baro fana momenti bi wo bato mbe ko men ke kambi ni men hon tonyo golula na be ke kam makuluti man kan sima men na wo keta nyadi wo sebo minto wo sabo momenti woto ngantulula lo na ustaji bala alhaji ba fudi han wala hadayin bandula mba fala ko bismillah alhitul malala ha bandula salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tenni aldoho aldin alkum tanho mustafa sawane alimbe wala hada ko ta insha Allah ni ala halani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلم جماعة ملبن ملبي نبنيا أنين نحرمو أنين فما جيكو كنترو أبالي بيمي كنترو من كتا الجنة دي ولا كنترو تي حول دي البيما خافو بيلا دنوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خنا لبي خنا كنت ديا كان ودو فنيغوني خلا لير كان ودو فنيغوني فو نسين تخسي فو نسين منافالا خاتوغو مبي بيريود لكونتين بيريود مين na keta periode golongoti jahango bema anin jahangayama awa kujuman sin dima nga periode nyin nga boato bunyani horomo kan adiga mambunya uku keta munti fu nga konto di ala ke nyogonye hak ala kamo fo nyogonye hato nyafo nyogonye wole sin dima wole sinon suvila bi insha Allah ta'ala nga khatiratu dul safe bari ala sefo abata sankilon soto ba nga sefe min karo tilitani worole Serum Oketa le 30 juin 2018. Donc à la CFO abata 5 kilo soto abata 5 kilo soto nyin khatiratu nyin mo siyama ngajile mil kharabu kan longul khafahamu kuma kan min bato mil manke arabu kan fahamlati wulma nyaageno tumado dolo kha nyasi fawluye tumado etuta kunfuto bi insha Allah ta'ala mbina la kana khatiratu ine kotofo jamaaye fonsin taxasi foasi kembe ma lesonti foasi kembe ma basiti jangaro mimbe jahangaya la kurlimbi. قال الله تعالى على لسان عبده صالح عليه السلام: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سيدنا صالح أخيين بانجي على مغولية تمومن ناخي للي تمومن ناخي كواندي إمالا ليري كوامي إمالا كواندي كوامي أكوليه أكمباري ولو على تالا كيلا يا من دمبلو كونا لسالما مبتو لسالما وكولا mbata konto dia kan ofaliye mbata al conseiller bari ngaminge altul keta molleti la lire la mandi aliye konto di mandi aliye. وقال تعالى أيضا: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. altala manga dalinye alqur'ano kono mogoliye mogolla kuto mogo milketa jahannama to dinnati tumo minna jahannama
jahan kato bate to si isa fo maliki ye ko maliki afo imarigo ye ahan na ku lat sasinen ahan fakasinen nsi daga nyaminna awa ala taala sina mun fo nyinu ye ala taala sa fo le nyinu ye ko laqad ji'nakum bil haqqi nakila muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaw kile altuluma tonyala kwa hana tonyate alkan hana tonya nya sifaliye bari altul kita mugolleti alfamba khatonya konne tonya mandaliye alqur'ana kan wala muinti ngayne ke na khatiratu titrti ngosinen nkontolu jahangolu nko erreur banna fe ba keta munti to nyafo mandinye lalir kanwo konto dia kanwo ufana mandinye few nintuma minna mbari ndoha a konto dia nye aka konto dia kanwo fonye konto dia kanwo nyin tolu ne diana ko khanyoko muta ou bien tolbe position min to wolungo konto dia kan woni nata hanna position confortée a isa transila frina sinen konto dia kan woni mela konto dia kan woni asidia nyesinen nsi tego fo konto dia la nye nsi afo nku konto dia la nyi nku jaha dimbale muinti nku l'homme de la paix le muinti nku alale jombalu wallelu kanunte le muinti nsi mahankutu nyuma be fo woti goma puisque anata konto dia kan minti o konto dia kan nin tolu la position be nyoko mutarine nsi soama nsi tego fama bari nin tumo minna konto dia kan woni nun tolu la position fota nyogonna ou bien konto dia kan woni keta konto dia kan neti même ben tolu déranger la nsimbang ala konto dia ma konto dia la nyin fanan mbe etiquette be le tala sinen ha kole anyate ge dama khafo ite muhasidu leti khafo ite mu fitina la wuli laleti khafo ite mu jama gensi naleti khafo ite bembalu benta laido mimma e laido min siti ite jana nale kibe nala laido tinyala khafo konto diala nye ko kite keta mogoleti mogo min ba fe jahangola awa bunyan alkaramo min bema itela fitehu le bo jahangoluma medan wo masinande nto hawjolu nto dindiwolu nto hakkilintawolu nto mogo min man jeto je nsi wolto susinen nkawa ali nyina awa vinya kyama ali yin ala kuma kan kuno be fo yin marigo ma aluli alhanani ala atamasilo ala ngani wol soliji solije ala banana fato fayala silo ga ala ko asibo nyaminna ndule be kela Allahu akbar daji go nyin keta moholle la daji go ti moho milsi banto nyama kabirin gandi ul fanantun sa ketenne ila silo la muyinti fo se moholu da bala nyamina moho milu la fitaka to nyafo isi wul la de nyamina ngan sagin ko ngakila ba sallallahu alaihi wasallam ngala siratu la saha tuma min na kila ba wutumo maka be sontama
maka be ko ama ko muhammadul amin e ko mala fanyalon mala kunta nyalon nga millo ala kuto kara jigo nyima dron na ngawle ala kuto nga millo ala kuto kula mane ya moholemu to nyafola lemu barin kilin lemu ngawle ala kuto bari tumo min nasine kila na takabi ala taala kan foliye quraish ngolo ga min foye akhabilu ikuku innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim farraghta bihi jama'atahum wa saffahta bihim ahlamahum ikuku muhammadu igana na kubalati ila jama'a kanten ibarin walukan kumin bekela sabuti ha na jama'a la jinsi awa ibatan na jama'a la jinsi ko yin sabula ibata awa ila qabilo fanan ibata jutu e hakilo ma ibate ke mogondi wati ibate ke hakilin tawati e rayin fomunna fo se kila ba sallallahu alaihi wasallam fo se a empêcher no ala taala ka mission min confiala kwa hana kila ya la si fo sa la tongu manyaminna anu ngalon kila ala taala ka kila la yamar samba kila ya minna ala taala mala wul fuila fu asada madinya suvi nyaminna asi humanité suvi nyaminna bari munna khureshingo luhilo kila nya e manson akila ya inasi puisque to lo hagile ko kila ya nyin nyimbe etul prestige anin to mimbe to lawluo anin lodu la place mimbe bullawluo e arabo khabilo beto e khayinne je ko kila bala risala to nyin ala kila ya ngana nale khanitul valeri wo boybulla khay place wo boybulu khay ke mo gondi wolti khabilo betima tuma minna itultumu khabila balati arabul timautumo malon mbe alhalo min totem mbe alhala masila ni wo min totem mbe alhala makini ro min totem malon nsibo alhalo into nyaminna malon nsibo alhalo into tumajuma mfana khabodu gundala khayele sanna hatta moholla placito moho milkita ni batigoluti sundume yiri warintigoluti moho milu ira konoto dia kan o foye nyawo nyang konoto dia kan o hoy toro nyawo nyang isa muta isi soama moho milu e mesilang moho la jalagiro nya moho milu e memo nya kunna saka ni bi konto dia kan o fola e nyokonye fuisi nyokonne kisinya minna malon nse si moho nyula plasima tumo minna balta la tarala fola minsi awa mbodu gundala khanele sanna khanele moho nyulu la plasila memum fola baru ngolien mem fola la baru ngolien nkula lir kanwo konto dia kanwo nanin ala taala la dalu ga nyohom muta anin kila ba sallallahu alaihi wasallam la hadisu ga nyohom muta sikawon tato konto dia kanwo nyimbata ke ala taala la kila yati kila ya min ngakan ngatubo kila ya min fanan ngakan khaswama qato nyaladi puisque konto dia ala wulita mumma to nyafo la wulita mumma kha khairo nata moye ibe konto dia kan fo la mo minye amanna wuli nyimma ki rapaga ibula société kono amanna wuli nyimma ki ram hol kuntu nyogonna amanna wuli nyimma
fise jirimbo bula mogolu tema mbe fana fola mogolu ye nko tonya fo wo me mogolu kuntu nyogonna tonya fo aman kam fana ha mogolu kuntu nyogonna kanuntelu fana aman kam fana hawlu kodu nyogonna bari ni haje tonya ha mogolu kodu nyogonna along tonya nyin aha abota hikmatu silule kan abota kawandi kunyuma silule kan tonya nyin isatra tonya le mu bari batara ya kule be visiring akono ni mu kenketa doron awa asimuholu bonyo homma ba atala khamufo akuko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ni be moholu killa ala taala kan ikili kuma kanyuma la hikmatu hakilo ira hikmatu la bara ira hakilo la bara ira kuma kanyuma fuye isi moholu masoto nyale bar ni ga kuma kan kuru fo moholu ye ira moholu nani ire la mo façon bema itela tonya fo wo bina la kala jirimbolati abina la kala fitinonu nambarolati nganyim fanan long fanan nko moho min bi banna tonya fo ma moho min bi banna la lirika ma wumarigo me kisi boyoma wumarigo me kisi maliyama wumarigo me kisi nimisoma sugulala doko akoko amartuka amran haziman fa'asaytani fa asbahta maslubal imarati nadima ako mbaru ngi yamarle yi yamar kula ku min keta hakkilima ya koti fi sibulako fi samme bari iran soso ito kan soso sinen bibi asbahta maslubal imarati man saya min tumbi bulu wurginte ya min tumbi bulu kallanke ya min tumbi bulu ifota bela abe takati bulla ibata ke bi ibata ke mohoti mohomin be nimisari sayyidina umar radiyallahu anhu akhayinne fo ala bangi do kono أكوك لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة أكوك خير أنت مغل كوتو مغل من يغن لي خير أنت مغل فنن كوتو مغل من سن لي لكوما أبي رواية دوكونو لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين رواية دولو إكو كاكو لكو خيرانتي مغل كوتو مغمل من يغن لي خيرانتي مغل كوتو مغمل من للير لا كانو أولا كاننك مغولتي jangolu ala mun kela mogolti mogo milse la lirkan me jangolu ala mun kela mogolti mogo milse la lirkan fola kanu ni mu keta mbata nyata hosto ni mu keta mbata suvi lonna luko ko al muqaddimatul mutashabiha tuaddi ila nata'ij mutashabiha e ko milu folo dingira lu munu nyogoyata kufula hanku saba milu damu tolo khamunu souvent wobebe tagala na résultat kilin ne fanan dila wolube tagala résultat min fanan dila résultat mlemu résultat mil khamunu lonna al khayin kumo fole awa me yalla mun fola jang ko bi ninga jahanga yalla saka mbajile bi mbata importance badi tarwoma na salon kono na
réseaux sociaux luma mbi tarihol le ñasi fala womu kuñuma bati bari nin nga jama bala saha mogo mil bi intéressé la tariho ma wulu famba bi intéressé la tariho ma le doron ku kotolu fo si wolong bemba lu taran silo xaw doron long bemba kari yintu muy neti atum nga ñin neke atum mu atum be sibe sabatiri ndingira ñin ne etumbi intérêt ça fait si intéressé mo jama si mo si intéressé wala matar ko kono bari emi hakkilo la tagama emi hakkilo la dum emi fundo la dum wakati kono be wakato min kono ten emi fundo la dum fanan wakati kono wakato min fanan be nala ba tariko ntenti ko ku koto doron e hawlon ku koto min gana tambi ibole lonna waka ke torshitiyen ibe wakato min to ten isi tagama nya lon nya min ne ise je to je fo sinin ise sauve nya min na ise kisi nya min na sinin tariko be o nyale awa mo mil si intéressé tariko la passé doronna emi hakilo la dum wakato ko ne be wakato min emi wakilo la dum fanan avenir ma min benala wumo ho wolu siaman wol se ereri ke ila targa ko kon la ila targa longo ami munafan fuila fo perde anin kasaro doron wol be targo nya nyin na tenne doron bara mi servi fuila fo kasaro tum mo gonyulu ñun nukuntala ñiluma ko targa karango targa la me ala wulita mumma fo isi tagasi isi munafan ku kotolla targa kotolla hi munafan wala itela wakato kono kukuru milu tambita masibo ko milu tambita keloni ñoxon fahambali a milu tambita fal nim bembal tema anin manton kutalu tema isi servi wala ñaminna ite kana bula wo erreur sufa kono anin fanan na hatara ko albata alfantara wo situation sot kono al se solution ñini ñaminna erreur ñiluma ala ko erreur ñin se bo al kunna ñaminna ou bien akana ke al kun ala taala xule fo ñal qur'ano kono أكوكو خل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كوكو التغمى دوغو كونو ألغى الحكيلو للتغمى مغومي لكتا على تالا سوسولاتي مغومي لكتا نميم سوسولاتي مغومي لكتا تونيا سوسولاتي ولا بان كتا نيادي ألغى الفندو للتغمى ألغى الحكيلو للتغمى كونو تاريخ مولتي donc woto ninga hakilo la dum ntolu jahangol la tariho kono ngan hakilo la dum nation kutal fanan na tariho kono tagasi ko milu keta ngam munafan wala ngan sobo ni diana kolula wallahi billahi na civilisation mbata yin garantie nkun na civilisation abi dumalale abi melale abi tahala nyatole abi sembo sotolale na jahanga ya civilisation to nyami ni sikantato mo fulame sika nyoro masosato mbe ko min bejela ten jahangolu tema fitina ko anin jahiliya kulu anin awa kabila la fasa kulu anin kele kulu ningan hakilo la da kono nyinnu le 15 novembre 2015 événement minketa wo damu to wo fanan damu tata nyaminna anin wo hamunu
ani waxa munun de ixa munun ngan hakkilo la taxama kulu kono nga kul la korosi le 15 novembre 2015 kumin taxatan bulano wo damu tata nyamin na mbe rolonne adamu tata kuma kan miluma adamu tata ku miluma adamu tata kelo miluma bibi nu ngala saha wo kusifa wulle fanambe firin kante mate mantugu ani lonna alkole ko milu damu to munu nyogo yata wo ko wolu résultat min be bola wolu koma wo résultat wolu be munu nyogo yala le fanan na lon 15 novembre 2015 événement wo keta tache noire le ti jahangaya beye wo jahangaya be manole wo keta manukule ti jahango beye puisque munna kila ba sallallahu alaihi wasallam aka hadiso min fonye nga kila la hadiso yin tale kha fayinko hakila la hadiso yin ta khanlu akan kha pietine kila ba sallallahu alaihi wasallam mimme ni diena kufo mimme faniya fo ala bange be keta wahayulati yuha min fatanta marigula kila kunye akoko kullul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ako ko muslimo be yelo ha yelo bon wo haramu tale akafi ñoko muslimo ma hi muslima ñoko la nafulo tinya ha la nafulo kasara ha bulu fengol kasara ala bien nafulo mu bien neti asike nafulo argenti asike buoti asike commerce ti kuwondi ni ate fon la bien nemu iro tinya kila koko be haramurune ikafnyo muslimo ma akoko yimfana be haramurune muslimo ma fi kafnyo ko la fierté ala lambe ala honneur et toucher et mahola et fo et kufu amami c'est à toucher ala honneur toucher anu le 15 novembre 2015 jahangolo ngayim bekela wulungo nga nyogon nebo nga yelo bon nga nyogon na fulo lu bien tinya nga kumalu fo nyogonye me nyina kumo minna hansayal le 15 novembre aketa malukuleti jahangayaye munna puisque nga lonne jahangaya civilisation ba mfalim bemba lu civilisation min tobenye ira jahangaya bumba milo bunke ni woni han dunia be kawatama dunia be sontama ira lo kha toben kha pilier fulo min to akoto pilier ba fulo min to akoto a na pilier ba fulo be la boyle wulungo wuto keta wubata ke ewa kutinye kuminga kan nasobila kun na jahangaya civilisation ngena la boyle ten pilier fulo won ngena wol ntoko la boyi wubata ke symbole ti kun na jahangaya civilisation mbata sim fulo kati mbata pilier fulo kati ngalon na jahangaya civilisation alota pilier fula le kan pilier bafula pilier fola o keta munti o keta dino leti pilier fula nyoko o keta munti o keta bari nyaleti dino munse dino sembo dun londo ni alanya silongo wole se dino masiti hadino ha sembo diama bari nya fanan munse bari nya masiti awa solidarité hibulo du ñoxon bulu xa ñoxon kanu xa tuku kilinto wala se sembo di bari nya fanama bar le 15 novembre nga pilier fulo ñing bari nya nun dino nga ñim fem fulo ñing sim fulo ñing mil ben na civilisation koto nga sim fulo ñing be katile wulungo nga mir pilier fulo ñing be la boy la wulungo
munna puisque ni na te ka jami wala buyi bungo min loto ka ala taala la bungo alota kan wo kan sinem bar atubata foko ala la bungo lemu wala boyo wotinya wobe mun jitala mo holu la mo kutalula dunia ko be mu symbole leti wobe mun symboliser nye wojana symboliser wonya ku jahangolu ko mbata dino ken na buyi mbata mbo dino ken to dino pilier mbata la buyi pilier folo le mouti pilier fula nyoro le 15 novembre ni kera fula nga mimbo wulungo Allahu akbar ki mo nin fi nyoro nebo ni ho ke ibata barinya tinya ibata barinya faha barinya ni na hakilinya ni tebe ngonun kambe ngo awa ni fulo min bota wulungo wo fanan bata ke symbol ti kun jana barinya le tinya wo nyam bata barinya fanan na faha bata barinya la fay barinya faha wo bata gitan na fanan ko hasidiya nun nyokon kelo ko le bentima donc jangolu nga kanyin lonnele ko be mu symbol leti tarigo nun tarigo ketanga kanne nganya la dun tarigo kono nga lonko kuwoku abe kudo le gitala le 15 novembre jangaya civilisation tariga balemu mankanyina lala le 15 novembre jangaya civilisation bega kata 15 novembre kutakana ke jangaya kono sine kumin keta wolungo aka jahangaya baramale aka jahangaya civilisation aka la buile aka simfulo be bokoto wolungo mbe mun kela sinen mbe wulila sinen fon se pilier fulo yimman na lo mantugu habari nya pilier halalon na jahangaya civilisation koto dino pilier halalon na jahangaya civilisation koto ngakam mun kela ngakanne ngawuli nkana son few ko lube kenya min maten mbe alhalo min kanten mbe situation min kono ten alin kana sonde na situation no katuten alin kana sonde na tu alhalo nyimma alin nga wuli alin nga reform ki alin nga ko toben alin nga ko la kuta ya kenya min ngani iko na alfala mbe mbalu khatumbul nyaminna nimman woke ni ngande meto nya fana fo nyoko nye ni ngande nsilanta nyoko nya kumin da kototen mbe situation min kototen ni resultat fana mbe takale kelele iko 15 novembre resultat kete nyamin na net kumin da 15 novembre net mbe kumin da maten wole fana mbe takale kela mantugu ku fa wase ke min sembo ga bungoti ku se ke min be masilani wo fananti asatra bari nyasine ya lo ngasi wole kuntu ngasi wole kati mba ni le bola imbi asisine ani le bibola solidarité ni nyoron kano ni tebe on kambe on min tumben bulla mbembal ni mfalu kallanki mogolo ga min toben mbe wole beti nyala sine wala ka kunyuma min toben abunyuma min tumbulu ntolu be na la bu wole be khabomu bula kono kha be guruja kha betinya ningo kesine na jahangaya civilisation asatra banta jahangaya c'est fini toko doron ne bilala la sine toko doron ne bilala la sine ko jahangolu mais satra jahangaya fo mo minti na civilisation fo mo minti abelo rin kuflo min kam min keta dino nin bari nyati wo batata c'est fini ni woketa mbeduna marhalatu tihle kon la firo jama wakatu mbeduna wo period le kono tibabul safo mima ko errance ça fait moga tu imte fuy nyaage la ibe tagali kufe iko finginte be tagala nyamin na malo be tagala nyawonya
mogo bate beta mogo ta ta bula désert kolla abe fifi la famma mala ita la nyawonya kumin keta bani israila ngolula e dunta marhalatu tihi kono sambi nani ebe fifi la sayyidina musa be kawandila na ko ye kwa gema e ko ka fimma na ga khaira kuma foye e ga keta na koti na ga lali e me so akan mutala sambi nani bani israila ngolu be fifi la e me fu nyaji awonin tulman kata ntulla tihu yin ntulla eransi yin na fifiro yin san keme mba kono manyaji san keme be fifi la me fu fahamu nimman wuli khallo nimman wuli khakol tobe mbe dunna marhalatu tihi la kono anu mbata do kono mbata sutiya la ko puisque kumil baji tala ko mbe tihi la kono mbe ko le damaten wodo mu yinti mbe nyokon na gatala mun nasine awa khabila la fasu mbe nyokon na gatala wol lasine be hammo be mun nasine ila habilu la kallankiya hala kallankiya gita ila habilu la awa kenya nyumalu hala image nyumalu gita mo holla ila habilu mo balu akebalu irawul ke awa irawul la place to peut-être mo savo annemium mo lu place khila yela khibulano be si wala kesine isa trasine khabila kuta mogolu khabila kuta alfalu iman kuje wulito itela khabilo mogolu sine ibe wolle de mala ebe to nyato ba ibe de mala ebe fan nyato ba ibe de mala mumbe kala sine fitino le binala bulala khabilo lite masine khabila kinwolu bunkono kinwolu bebi la bunkono la fasala bebi la khabilo la fasala communauté kono pagaya bina la kila pagaya la tisine hal ni ko min yaki ke rayin khabila do mo rafo do yaki ke rayin asiga wala ulise wuli asike fitinoti fitino da se bunya wo nyala sine ni be fitino la sala janna ata be menela janna ni ba la sala janna ata be menela janna société be tulala sine iko bagi koto ni be janna karala fankilindo be borotola ni be non na karala dula kuta fanan be borotola mbina la kelo nyale anim fanan a fongo do mu infananti mogolu la awa nyatongolu habi jahangolu foloto nyatango chiline tumbe jahango bela mbe ninga bebe ntamo min mako nyine mun na nyatongoti mbe se ben khawken na nyatongoti bar bibi bunkono be na la khabil ala nyatongo khabilo be na la nyatongo sate be na la nyatongo bebe mun katala sinen fankun bebi kun ne katala sinen nation khabilo be bunkono be si fangele sinen comme ite font nation baleti ite bi fan comparer nation kutalle masine wala bina la kela mun bina la kela awa mogolu mi nyogon bunya sine habila do mogo bunya ni woketa pagay le bina la bulala cohésion sociale min tumbe jahangol tema tebe on nyogon fahamu min tumbe jahangol tema wo be se bang asike fitinoti be si sikisine hal ni ko minye ki kirayi asigala hal ni ko minye ki beten asigala asike pagay tisina asike fitinoti adomu infananti moho ila loyauté ila allégeance ila ta'atu abila khabilo dorne ite be kato min be kela ila khabilo le intérêt ite bo le drone défendu la sinen ila bu kono intérêt ibo le drone défendu la sinen ite khajinte khabila ba masinen jahangolu be sinen jahanga bunkono otigo bala bunkono le makatala sinen a khajinte jahanga ya masinen isa tara abate ke fitinoti abate ke perti jahangoluma adomu yinti fanan ala taala la wahyo min ke taala qur'anoti
anun kila ba sallallahu alaihi wasallam ala hadiso anin hakkilo lonna luha hakkilo mil gitanna mbe wo faylan ko le sinen khanyatili munna sinen ni diyana ko mbe nyatili na ni diyana ko lela anu ni diyana ko nu wasi mo la filile khamo bo ala taala la silokan ala taala hule fonye akuku wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal kana wala tattabi'il hawa nyimfota sina Daud lema voilà ako ki kani ikana bula inedi na koko ikana bula inedi na koko munna fayudillaka an sabilillah akana na ila ton akana na ibo ala taala ala siluma ni bota ala taala ala siluma inu fuinte fu kasaru inu fuinte fu perd ala mun kislawma al hasan al basri ala mun nemalama akunye akuku iza ghalaba al hawa ala al qalbi istahsana ar rajulu ma kana yastaqbihu ako kunun nidi aningita adama di mosondumela atun se kuminge ko ku keja gole moti asina wole jesine wosi kanye ku kenyi woti ala mun kislawma donc mbari wolu konto dia kan nyinne tumbe mbulu khafo nyogonye fonsen tagasi fonsen keku ngena 15 novembre 2015 événement minna ko foten manyin fo la wuli nko fonse mogolu ne toro manyin fo la wuli nko fonse awa mogolu sondomela kasi bari ngayin fo le fonse tagasi sen hakilo la bara munna alako anyohon kana kembulu sinen alako erreur miliketa le 15 novembre nsi erreur wolu nsi wolu corriger nyaminna alako vanan na jahanga ya civilisation bani nsala kisi tinyama nsala kisi filoma nyina wulitele fonsi nyohon lali na nyohon kawandi ala taala hule fo wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin akuku muhammad yilibularo ke ni ga yilibularo ke yilibularo asimogolle munafan milketa mu'minoluti milke manke mu'minoluti amewolu munafan le 15 novembre ko yin fo la wulitale fonse munafan ala ko nyamina se kem munafan kuti ala ko nyamina kana ken kutugo bari mo mil me jeto je wul samira le ko njana fole xam holu ni la kasi xam holu ni toro anu amanke wunya ala mun kela mo holti melse kuma kan o me e khanyuma atonya dula e homuta ala mun kela mo holti mo mil se tonyaje e khamuta e khaswama e khafanya fanange e khafai e khiso wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.